السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para kiai, para ulama, para asatidz, sebadan kaula amul jaaki, juga para sepo, para rabu sedaja, wabil khusus neka Bapak Kepala Desa Betokaben, juga sebadan kaula amul jaaki, bentor ngaku-ngaki, keluarga besar, masyayikh Yayasan Al-Khairat, keluarga besar Bani Abdul Aziz, juga sedaja para wali santri, sedaja alumni, sedaja simpatisan, sebutan kaula amul jaaki. Alhamdulillah yang mangken ke ento beda dua acara saya ke ento insyaallah menabi kaula sareng ajunan setaja ke ento ikhlas menghormatin, menghadirin, melaksanaake acara ke ento sangat raja kencerna setong engki kento khol masyayikh haul masyayikh Yayasan Al-Khairat. Engki kento terutama na ngakholen Kiai Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Khairi, ben sataja masyayikh, ben sataja dari almarhumin, dari alumni dan dari keluarga besar Bani Abdul Aziz. Saya nomor 2 yang kita ento peresmian tasyakuran bedana masjid seampun 90% ka ento ampun lah sampurna kare ngecet melolo ni ka kurang peresa ni ka mek bisa ki kurang ecetan ni ka menhabis turunan ke korang itu. Tapi alhamdulillah masjid ka ento ketempeng bangunan-bangunan compok sebeda sekitar ka ento insyaallah lah paling mewah. Thank you. Alhamdulillah. Para rabu, para ibu-ibu lah nikah. Tak banyak ibu-ibu. Sebutan kaula amul jaaki. Pertama dan kula tero nyinggung masalah haul. Mereka nomor setong dan kula ben para paajunan sedaja neka engki bekal pada ngak ke ento. Tada boleh saya yantos eka ento neka pindah alamat saya yantos. Karena manusia neka dimen bedeneng alam azali. Mereka pas epatoron de alamil arwah
pah pindah de alamil aslab deka ngatengana tengah bener ngatengah ngetengah ning tengana ring sepo tengki mari nika beda ning alamil arham orang nika bisa along polong bisa anal kenal nika mulai ki beda ning alamil arwah menkenal ning alamil arwah nika ning dunia mesti apolong mesti apangki manter pagi ning akhirat juga apolong ben apangki amin Allahumma amin. Karena Rasulullah ada bu al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh arwahu bani Adam, roh-rohna anak Adam kaento kaula ben para ajunan sedaja. Saben toman epopolong ning alamil arwah. Epetoron dari alam azal ketentuan Allah, epetoron ning alamil arwah nika sekenal pas kenal etunya. Menkenal eka sa kenal etunya. Ma ta'arafa minha talaf. Men tak kenal tak toman apang ki kati panjenengan ben Donald Trump. Oneng Donald Trump. Tak toman apang ki tangki. Kita kenal sampai mangken. Lamare ning alamil arwah ning alamil aslab nerupas ning alamil arham le mangken pas ning alamid dunya. Mangken nika kaula ban para ajunan beda ning alamid dunya. Ning alam dunya nika odi ning alam dunya ka ento aroma salate napa nyamana te legena tangki aroma salega sengkasa abalia ka alamil arham tangki pesera sepolon tadi baji boleh tak ada tangki. Padahal ning alamil arham bae nak kanak karo biasana ning janin nikan dang nendang tangki aroma salah lebar mangken keluar de dunya nika aroma salah lebih lebar pole padahal surga nika lebih lebaran pole belah mangken pindah marina dari alam dunya ke ento pindah ning perbatasan antara dunia ben akhirat eko caagi alam napa alam barzakh nika alam perbatasan awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya nika alamul barzakh milana lening alamul barzakh ni kata ada setak pernah tapi pernah buktinya tak boleh ni kah buktinya tak boleh jadi napa kangkui iktibar peringatan haul mangken nika kangkui kermeker kau leben para ajunan sedaja aku engkau pada apa saya dente etunya ya tak abid etunya kento tak abid nih kabuki abu rebu kadang ki pada terototi kepala desa kafe padahal sekejap ki etina aki abu rebu pada terototi bupati kafe ya Allah padahal sekejap ki lah mati aksiru min dzikri hadhimil ladzat pebanyak sampian dek ngai perkara saya memegak rasa manis rasa nyaman rasa sedek napa nika al maut anapa men banyak ngai nika bareng sesekoni nika dadi banyak bareng sebanyak dadi seko napa bareng sesekoni dadi banyak sekoni dunya nika dadi banyak iya cukup ya cukup ada kok tempe cukup ada kok sate pada senyaman kun karo ejile bebena jile rem gerungan tak ada bidana tegi
Engki seneka ki masyaallah kadang orang senyare dunya soko ya kebai cetak kebai so kok siang kebai malam kebai siang kadang paham ada kasetong debuan ka ento kelero beda se paham kelero dalam setong debuan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ayo beramal untuk dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Dok rumah ya tak kenal siang tak kenal malam nyari dunia melolo. Lah nika salah paham nika. Tak bener. Maksudnya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan mentak mare lagu kangki ibadah odi le senika. Pemare lagu bayi setia ala kok kencokop setia jem mare mare cek tiga lagi bakto la maghrib tina cek kita mare asar la elang maghrib para elang ki dan kata oleh artinya ka'annaka ta'isu abadan seakan-akan sampian nika bekal odi seterusnya artinya apa laku ki beda bakto lakone laku men akhirat darama wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seakan-akan sampian nika lagu lemate jangan tunda nika pas salah paham nika repot melah salah paham atau yang lakar paham masa salah tapi biasa nika beda salah paham beda sepaham masalah nika biasa karena tak kapi ranking 1 thank you neng kelas nika beda ranking 1 dari budi betul, thank you. Para rabu para teritan saja, seperti kaula amul jaki. Tidak boleh lakar seiantos karo mate. Men mate eke bereng sesekuni tadi banyak, sebanyak tadi sekuni. Napa sebanyak sesekuni tadi banyak? Dunya. Napa sebanyak tadi sekuni ibadah senapa banyakan amal soleh sepenapa abai anapanya mana banyakan neka tetap bitong sekuni aduh ki sekuni karena napa ibadah kaulaban para ajunan setaja nikah tak penting kelaban rahmat Allah tak penting kadang ki kabit napa ajar apa jeng witir baik doaan lain aroma sa ibadahna lah banyak padahal ki kabit apa jeng ajar apa jeng witir Allahumma zawwijni bihurin in moro-moro ngelamar bidadari padahal ki ajar apa jeng witir empon doaan lah ngelamar bidadari ya Allah padahal bene okorna thank you bene okorna mun napa boleh kun karo salat 5 waktu ya tak ukurna sampean masuk surga benih potongan potongan tak oleh orang surga ni kadang genteng din masuk surga tak potongan cak boleh ngak kau leben para ajunan sewali Abu Nuwas rahimahullah nika adabu katina pada buna munajat katina apa Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi neka banyak terus syair terlalu banyak mana anu kapi patare mare deki dukus teh lastu lil firdausi ahla dan kula nika tak pantes masuk surga firdaus tak pantes masuk surga nika tak cocok model tak cocok ki kebanyakan maksiat kebanyakan dosa tapi umpama masuk akhir neraka engki juga engki lot engki derem tak bisa tak kuat ki ya Gusti nyuwun sapa ora
Tetapi ibadah saya lakonen neka benar penting penting akibat rahmat Allah. Surgana Allah neka rahmat Allah. Surgana Allah neka rahmat Allah. Penapa boleh ridona Allah. Dan kula teman tanya sareng alumni tanya ibadah neka katina apa sih seorang kula ibadah neka hakikat katina apa? Angki sareng dan kula jawab ibadah riyah. Tak aku nak aki nafsu sama sekali. Nyembah Allah karena takzim dekat Allah. Ngaku-ngaki Allah benekeng karena nafsu. Mara ibadah ya Allah dan kula minta bidadari pada nafsona. Pada nafsona. Benek. Karena Allah melolo. Teti tak ngarep selain. Nah nikahnya mana ibadah tak ngarep. Kenapa hududin nafsi kepentingan nafsu peneka punten. Leka ibadahnya mana? Ki bangga kelaban kebanyakan ibadahna, ki nyaman kelaban ibadahna. Nah apa neka? Ki tero napa nyaman jember rezeki umpamana. Neka benih hakikat ibadah. Saya kocak ibadah ke ento lakar. Lakona kebulana Allah nyembah deka Allah tapi semata-mata takzim deka Allah benin atau hawa nafsu teti semata lakar keng nyare ridona Allah benin keng karena terosor kena Allah pas ibadah benin keng karena takut deka neraka na Allah pas ibadah benin menikah ki beda napanya mana huzuzin nafsi kepentingan nafsunya. Para rabu para tretan mantar setajah para masyayikh saya kholen mangken nikah qopurna mangken tetina pa raudhatun min riyadil jannah benne hufratun min hufarin niran karena kuburan kaento lekar salah setonga perkara dua kaento men benne raudhah min raudhatil jannah ngi hufrah min hufarin nar kuburan kaento men benne teti taman sorga war luar sorga taman ni kan ki luar benne dalam ki war luar sorga men benne taman sorga ngi lobeng salah setong lobeng dari senapan lobengan neraka mila namantar saja para masyayikh saya khalid mangken kaento terima amal lah termasuk penikah yayasan sebelah kaento termasuk amal-amal beliau mantar terima sareng Allah ben sepora saja kesalahan nyamana manusia tak ada setandik salah deka keluarga natibi ada bedeka masyarakat beda baik atau sebagai tanggung jawab korang karena Rasulullah tibi ini kak mensetong baik kita beda pada ka umat tayang kebkian fa illam taf'al fama ballaghta risalatah men kake tak gelem nyampe aki tekane setong tak pada pada ka umat tak terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala kita nyampe akhir risalah supaya kita juga orang alim orang yang mampu berjuang kok tu pada pak sedaja dekat masyarakat nekat tanggung jawab ilmu karena mana kenapa ulama warathatul anbiya kok tu pada pak napa sedapak dari Rasulullah pada pak dekat masyarakat para rabu para teritan sedaja sekunik dan boleh juga trauma masalah masjid kan tahu banyak keuntungan keangkui orang semak-semak dek masjid. Pertama orang sering masuk masjid, abajeng, iktikaf, maca Quran, ngaji atau pengajian rutinan macam-macam. Nikah itu buah kisah Allah innama ya'muru masajidallah man amana. Ampun ya cap termasuk esa tempel orang semukmin. Men orang nikah lakarlah ampun sekuta meramaiaki masjid. Mana ngeramaiaki masjid ini kelaban ibadah, kelaban zikir, kelaban ngaji, kelaban iktikaf. Banyak keuntungan. Dalam
setong hadis nika kanjeng Nabi ada bu sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk golongan orang petok saya pagi ning hari kiamat ning padang mahsyar nika ada ong naungan nika salah satu golong na orang petok nika sedajana lagi naungin sareng Allah tahta dhilli arsyihi naungin tak panas nika peseraan kayak itu salah setengah termasuk orang saya seneng nang masjid imamun adil pemimpin saya adil wasyabun nasya'a fi ibadatillah ki ngode seneng na ibadah oh neka masya Allah aku tak kepanasan ning are kiamat menreng tua ibadah biasa tapi men ki nak kana ngode ahli ibadah lah neka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor telok lah nikah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid tapi benekun karo reng laki saungguna reng bini pada warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ben reng laki seatena selalu tergantung ben masjid mari apa jeng zuhur leki kita asar layap siap seapa jeng asar ring masjid leki kita maghrib layap siap seapa jeng maghrib ning masjid seterusnya sekaento qalbuhu mu'allaqun bil masajid seneng berjamaah ning masjid melolo lihat nika fadilana mensemak ke masjid tapi yang bahayana mensemak ke masjid pas tak gelem berjamaah lah nika tak sebut tak kok lagi bah jan tak kok bah ngale pindah bae kok hijrah menjauh di masjid bae tak kok ning tolan masjid nika kodu jaga kebersihan masjid ka ento nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil busaqi fil masjid Rasulullah melarang copa nika gunajis tak najis tapi tak oleh sampai senyaman tibi copa ning masjid kita anak apa mentada orang membeda orang sampai insyaallah langsung itu kolek kotap langsung benore jadi tak oleh pernah setong ketetian ning masjid nika beda bekas sacopa nika ekosot ben Rasulullah ekosot ben Rasulullah pah ekosot bersih gente ben minyak misik masya Allah nika masjid bene napa boleh napa nyamana kenengen aroko tak oleh dalam masjid aroko walau keluar bae cak nang dalam masjid benek kula tak seneng ke arok pun ten polana beda ulama saadabu men arokoi masjid ini dikhawatirkan suul khatimah na'udzu billah karena beda hadis beda man akala thuman aw basalan fala yaqrabanna masajidana siapa sengakan babang merah babang potek cek mak semak ke masjid ana pak bau nah man akala min hadhil khudrawat fala yaqrabanna masajidana rubiruan ria sebauna tak nyaman minal kurrath wathum wal basal fala yaqrabanna masajidana siapa apa sengakan rubiru cari metu biru ijo-ijoan kineka babang anu termasuk tembakau min hadhihi al-khudrawat al-khubth sebauna tak nyaman cek mak semak ke masjid de bunda Kanjeng Nabi karena apa aja ke masjid karena neng masjid ni ke benek keneng na orang meloloh
Sebeda masjid ni beda malaikat tu, beda jin lah. Saya tak senang kelaban bau-bau saya tak nyaman. Milana men orang Jumatan kan tu, orang Islam paling punten mandi sekalian seminggu. Paling punten mandi sekalian seminggu. Engki bakto saya antara ke masjid. Mentemponan nemor kasa sampian tak kelar melai aing. Seminggu kelar mandi sekalian. Engki men makan ojen. Le nikah. Kenapa? Ya karena malah bau ro'om. Sonat men ke masjid nikah pas ngangkui nyak ro'om. Le nikah. Benih sonat aroko. Sapa ora ada kayak itu, sapa ora ada. Karena kanca sebeda masjid nikah benih kun karo manusia. Men pada manusia pada tujuan rokon kita apa-apa. Dari utama masjid sampian alhamdulillah tan gula mare niat iktikaf bukan jernaleka luar biasa. Pesera orang iktikaf zaman tak jeng lanceng zaman rakira fuwa kotana kotin neka mare ngepo susuna ontah. Dina aki sekejap kira seberapa jam 20 menit ya peres pole keluar pole kan. Lain kan mana antara dua perasan susu onta namanya nika fuaqata naqatin fuaqah. Siapa apa seiktikaf zaman rakiran zaman nikah fuaqata naqatin. Nikah pada ben amrtika aki budak min waladi Ismail. Keturunan Nabi Ismail pada kencerna merdeka aki budak keturunan Nabi Ismail, orang Arab, geluh, budak Arab. Memangkan senyari budak Arab tak ada. Budak men bahasa Malaysia taring nak kana, budak-budak jahat-jahat. Lah ni kan, alhamdulillah dan gula, kita dah kelak sejam ngarah, mulai. Tak sampai lah setengah jam lebih cukup untuk fuaqata naqatin gitu. Bektulnya cukup. Jadi kencerna luar biasa iktikaf. Iktikaf ni kan tak kudu maca Quran. Korla masuk dek masjid benih nazar benih napa pas niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Ampun cukup. Mari ni kan pas asaren, gencer, oleh genceran, tedung gencer. Ni kan tidak orang andi ilmu bentak andi asaren gencer, asaren kan masjid niat iktikaf, gelak semalam tak tedung, entar ke masjid bayi, malah gencer, pahnawa itu iktikaf ya dalam masjid sunnatan lillahi taala, takut laku pas banyak ni kan, pahram. Jadi nikah iktikaf. Orang-orang napanya mana andi-andil sekeduan napanya mana urusan ben masjid nikah luar biasa. Termasuk orang saya tukang nyapo masjid nikah tukang posapo padahal nikah luar biasa. Amal kayak itu luar biasa. Pernah setong kejadian nikah Rasulullah atanya kemarin bini celeng ruah sebiasa nyapo masjid Madinah. Jawab sareng sahabat, matat ya Rasulullah pun telu hari pun lemate telu hari tepongkor. Loh, minta beritahu. Jadi seakan-akan sahabat nikah meremehkan lakona ring bini ring celeng kento setukang nyapo mas kanat imraatun sauda taqumul masjid beda ring bini celeng nikah biasanya tukang nyapo masjid. Nikah tukang nyapo masjid matat ba'da thalathati ayyam gus mate laula telaware le nikah sare sareng Kanjeng Nabi kemah
masjid saja semua kotor, engki teloare tak ada senyapo. Tak sapoen teloa, kemau ringah. Mati Kanjeng Nabi. Ampun lamat ba. Tak beri oning, tak beri tahu ke gula sampean. Mereka seakan-akan diremehkan karena hanya tukang sapo. Rasulullah langsung tanya, kamu kubur nah? Kubur berdiri mah? Nika. Ampun, Ustaz itu tuaki. Rasulullah langsung entar ke kuburna. Paring oning langsung Rasulullah entar ke kuburan salat jenazah ning atas kuburna ring bini. Dadi napa? Neka luar biasa. Di orang masih bergantung ke laban masjid, napa tukang sapo, tukang abersihan kamar mandi luar biasa. Neka gencerna luar biasa. Rasulullah nyare neka orang seketika ento sehari. Para rabu para teritan sedaja sebutan kaula amul jaaki manter masjid ka ento kun karo mareh bangunan nah tapi insyaallah kena ben seesena. Amin Allahumma amin, termasuk orang-orang ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Manter sedayana seneng ke masjid, seneng ibadah, seneng iktikaf ning Masjidil Haram nika Masya Allah memang gencerna raja, tapi sampian tak kalah raja. Gencerna sampian orang tokaben bisa tak kalah raja ben seorang entar ke Mekah saumroh. Bisa tak kalah. Dari macarana sampian mensobu abajang sobu berjamaah marasane kenapa? Kayak adzikir ngadep dak barak terus adzikir sampai omber are. Bila omber are sampai abajang 2 rakaat pas mulai. Nika genceran apa? Pada ben haji. Gencerna pada ben haji. Tak usah daftar umroh mentandik bese. Mentandi bese. Cukup nika umroh haji ning masjid nika. Berde pakai kocak pak haji bener ke. Kocak haji bener tak usah. Tetapi gencerna pada ben haji. Jadi bajeng sobu iktikaf sampai omber areh pas abajeng 2 rakaat pas mulai lah nika pas sampean toles haji fulan. Enten ganjarna tok pada ben haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al ya Allah tabaraka maqamnahu min al-Qur'an al-azim wa mahallalna min qawlina la ilaha illallah. Wa subhanallah bihamdihi wa sallamna wa astaghfirna Allah wa sabbahna bihamdihi wa sallayna wa sallamna ala sayyidina Muhammadin هدية منا واصلة بركة منك نازلة ورحمة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء الله تعالى أجمعين المشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها جميع أمهات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا إخواتنا وأخواتنا وجميع أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمهدي تابع ذلك يا الله خصوصا لحضرة المرحوم يا الله بالكو كي حاج عبد العزيز نياي حاج لطيفة كي حاجي خير عزيز بنت مهضر عزيز بنت علي رضا عزيز بنت عبد الجلال العزيز بنت محمد رملي عزيز نياي دعاء بنتي بالكو مهاجي مصطفى رفيعي لورا عبد الشكور شعراني نياي لطيفة فارد أنوار عبد الرحيم برا سامي فاطمة حمتمة الله يا جميع آبائهم وأمهاتهم ومشايخهم ومعلمهم في الدين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة أن الله درجاتهم في الجنة وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأن الله جل اللهم يا الله أن الله يا الله تقبل أعمالهم
وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل ذلك فداء له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من النار. اللهم ضاعف لهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآباء والأمهات. اللهم يا الله جاي سيد المرسلين كرمت الأولياء من قلبنا من شيخنا والمدين. بارك يا الله في هذا المسجد وبارك في هذه المدرسة وبارك في هذا المعهد يا الله. اجعل من تخرج من هذه المدرسة وفي هذا المعهد يا الله من عبادك الصالحين وعلمائك العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم في هذه البقعة يا الله إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih nanya orang seporah setada batasan kong langkong dekat keluarga besar Kiai kong langkong dekat keluarga besar Kiai Haji Abdul Aziz sekaintoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.